बंधु माने आसुअछि बृहत्तम एवं भयंकर चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण सारा ओडिसा रे दृश्यमान हेबाकु जाउछि। एही चंद्रग्रहणटी अत्यंत विरल एवं खास हेबाकु जाउछि। एही चंद्रग्रहण किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत शुभ प्रभाव देबाकु जाउथिबा बेले आउ किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानकु एहा अशुभ प्रभाव देबाकु जाउछि। एहा सहित एही चंद्रग्रहण समग्र भारत वर्ष रे देखाजिबा सहित एही दिन पाक निषेध सहित देवनीति मध्य पारण कराजिबो। तो एही चंद्रग्रहणटी चलित वर्षर शेष चंद्रग्रहण हेबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे सूर्य पराग हेउ किंबा चंद्रग्रहण एहार अनेक महत्व रही थाए। मात्र वैज्ञानिक माने एहाको एक ज्योतिर्ज्ञान घटना भाबरे देखिथांती। चलित वर्ष अर्थात 2025 मसीहारे एहा हेउची द्वितीय तथा अंतिम चंद्रग्रहण। एहा सेप्टेम्बर 7 तारिखरे घटेबाकु जाउछि, जहाकि पितृपक्षर प्रथम दिन रे लागिबाकु जाउछि। तेबे एही चंद्रग्रहणर प्रभाव समग्र संसार, मानव जाति, जीव जगत, समस्त राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि। बंधु माने चंद्रग्रहणटी पूर्णिमा तिथि रे ही होइथाए। पृथ्वी सूर्यंक चारिपटे बुली थाए एवं चंद्रमा पृथ्वी चारिपटे बुली थाए। एही घूरिबा प्रक्रियाटी अहरह लागि रही थाए। तेबे जेतेबेले चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य गोटिए सरल रेखारे आसी जाइथांती एवं सूर्य एवं चंद्रमांक मध्यरे जेतेबेले पृथ्वी अवस्थान करिथाए सेतेबेले सूर्यंक ठारो आसुथिबा आलोक चंद्रमांक पाखरे पहुंची पारि न थाए एवं सेही समୟରେ पृथ्वीर छाया चंद्रमांक उपरे पड़िथाए। एही समୟରେ चंद्रमा लाल रंगर देखा जाइथाए एवं एहाको आमे चंद्रग्रहण बोली कहिथाउ। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन अर्थात भाद्रव पूर्णिमा दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्रग्रहण पड़िबाकु जाउछि। सेही दिन खुदुरुकुणी ओसार शेष पाळी मध्य पडुछि। एहा सहित एही दिन भागवत जन्म मध्य पडुछि। अनेक व्यक्तिंक मनरे एही द्वंद्व थिबो जे एही चंद्रग्रहण पाळनीय कि नुहे। तेबे आपनकु गोटिए कथा स्पष्ट करि देउछु जे एही 7 सेप्टेम्बर रविवार को लागिबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहण संपूर्ण भाबरे ओडिसा रे पाळनीय हेबो। एहा सहित एहा पूर्णग्रास अर्थात पूर्ण चंद्रग्रहण पडुअछि। एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक त्याग सुनिश्चित कराजिबो। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा जे 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबाकु जाउथिबा चंद्रग्रहणर स्पर्श समयरु नै मोक्ष प्राप्तिर समय केतेबेले रहिछि। ओडिसा रे एही चंद्रग्रहण केतेबेले दृश्यमान हेबो। सूतक समय बा पाक निषेध समय बा हांडी छाड़ समय केतेबेलु आरंभ कराजिबो। एहा सहित चंद्रग्रहण समय रे केउ कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ कार्य करिबा अशुभ अटे। गर्भवती महिला माने एही समय रे कोन करिबा उचित एवं कोन न करिबा उचित, किपरि रहिबे सावधान एवं खुदुरुकुणी ओसा केमिति करिबे, जहाकि पांजीर निर्भुल गणनारु संगृहीत अटे। एहा व्यतीत केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव रहिछि एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर अशुभ प्रभाव रहिछि। एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। आपण मानकु गोटिए अनुरोध, निजर फायदा पाही आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। 7 सेप्टेम्बर 2025 भाद्रव मासर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन अर्थात रविवार दिन घटिबाकु जाउछि चंद्रग्रहण। बंधु माने ग्रहण हेउ बा पराग हेउ एहार प्रभाव समग्र जीव जगत उपरे पड़िथाए। समस्त राशि नक्षत्र उपरे पड़िथाए। संपूर्ण पृथ्वी उपरे पड़िथाए। समस्त संसार उपरे एही ग्रहणर प्रभाव पड़िथाए। तेबे एही थरर चंद्रग्रहण समग्र भारत रे दृश्यमान हेबा सहित समस्त ओडिसा रे मध्य दृश्यमान हेबो। एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक निषेध सुनिश्चित कराजिबो। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं सूर्य पराग लागिबार
12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्व पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाइथाए। एही समय को आमे सूतक समय बोली कहि थाउ। जेहेतु यह चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाउछि तो 9 घंटा पूर्व हांडी छाड़ बा पाक निषेध कराजिबो। तेबे एही चंद्र ग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध समय बा हांडी छाड़र समय हेउछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन 12:57 रु आरंभ होई राति 1:25 रे शेष हेबो। एही समय मध्यरे संपूर्ण भाबरे देवनीति भोजन निषेध एवं रंधन कार्य को संपूर्ण भाबरे बारण करा जायछि। तो आपण माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन 12:57 पूर्वरु आपण जहाँ भी किछि खाइबा कथा खाइ नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पाई चेष्टा करिवे। किंतु दिन 12:57 परे आपण कोनोसी भी देवनीति करिवे नाही, अन्न भोजन करिवे नाही किंबा रंधन कार्य मध्य आपण करिवे नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करूअछे तो समस्त ग्रहणर नीति नियम को पालन करिबा आमर कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक काल सरिबा परे जाई आपण कोनोसी भी शुभ कार्य करि पारिबे, ईश्वरंकर दर्शन करि पारिबे, संध्या आळती करि पारिबे, देवनीति करि पारिबे। एही सूतक काल शिशु, रोगी लोक एवं वृद्ध मानक पई पालनीय नुहे। तेबे एही ग्रहण लागिबार समय हेउछि बा ग्रहण 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार रात्रि 9:50 रु आरंभ हेबो एवं राति 1:25 रे ग्रहण समाप्त हेबो बा मोक्ष प्राप्ति हेबो। ग्रहणर जो पूर्ण ग्रासर समय रहुछि ताहा राति 11:01 रु आरंभ होई राति 11:42 पर्यंत रहिबो। ग्रहण ग्रासर समाप्ति हेउछि राति 12:23 किंतु ग्रहणर मोक्षर समय हेउछि राति 1:25। तेबे ग्रहणर मोट समय सीमा बा अवधि 3 घंटा 29 मिनिट 25 सेकेंड रहुछि। एही 3 घंटा 29 मिनिट 25 सेकेंड रो ग्रहण समय रे विशेष करी गर्भवती महिला माने घर बाहर को बाहरिबा मना अटे। ग्रहण दर्शन करिबा मध्य बारण अटे। जदि कोनोसी नारी गर्भवती अटंती जदि ग्रहण समय रे सेमाने गोटिए नडिया को निजरो कोଳରେ धरि सुअंती तो सेमानंकु गर्भजनित कोनोसी कष्ट होई न थाए। एही ग्रहणर कोनोसी भी कुप्रभाव शिशु उपरे पड़ी न थाए। गर्भस्थ शिशु गर्भरे सुरक्षित रही थाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही चंद्र ग्रहणर प्रभावरु ग्रह एवं नक्षत्र मानकर स्थान रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। जेहेतु एहा राहुग्रस्त चंद्र ग्रहण लागिबाकु जाउछि तो एहार सीधासळख प्रभाव राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मानक उपरे पड़िबाकु जाउछि एवं ग्रहर चलन कारणरू किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही ग्रहणर अशुभ प्रभाव पडुथिबा हेतु सेमाने एही ग्रहण दर्शन करिबा उचित नुहे। किंतु आउ किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही ग्रहण शुभ प्रभाव पकाइबाकु जाउछि। तेबे राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछि तुला राशि। तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई समय अत्यंत शुभ हेबाकु जाउछि। एही समय सृष्टि होइथिबा एही चंद्र ग्रहणर शुभ प्रभावरु आपणकर दशम भाव अर्थात कर्म भावरे सृष्टि होइअछि, जहार प्रभावरु आपणकर भाग्योदय हेबाकु जाउछि। विशेष करी एही समय आपणको बहुत अधिक शुभ फलर प्राप्ति हेबो। आपण माने उभय व्यवसाय एवं चाकरी क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। शुभ संजोग हेतु बेरोजगार थिबा व्यक्ति विशेष मानकु बहुत भल चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। एहा सहित आपण व्यवसाय रे अग्रगति करिबा सहित बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करिवे। पार्टनरशिप रे करुथिबा व्यवसाय रु आपण प्रचुर परिमाण रे लाभ मध्य पाइबे। निजर वैवाहिक जीवन रे सुखमय समय काटिबा सहित घर परिवार रे मध्य सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। एही समय आपण पैतृक संपत्ति रु मध्य लाभवान होई पारंती। आपणक कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर स्थिति मजबूत रहिथिबा कारणरू आपणकर आय रे आपण वृद्धि देखिबाकू पाइबे। प्रेमी जुगलंक पई समय अत्यंत शुभ रहिबो। आपणकर प्रेम संपर्क रे मधुरता आसीबो।
आपण दुई जनकु भ्रमण सुख मध्य प्राप्ति हेब। शुभ समय चलिथिबा कारणरू जो माने कला साहित्य सांबादिकता क्षेत्र रे कार्य करूछंती, ऑनलाइन रे काम करूछंती, डिजिटल मार्केटिंग रो काम करूछंती, मॉडलिंग किंबा एक्टिंग लाइन रे काम करूछंती, जो माने सिंगर अछंती सेमानंको अधिक सफलता प्राप्ति हेब। जो मानकर ब्यूटी पार्लर अछि, जो मानकर स्टेशनरी शॉप अछि सेमानंको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति। एही समय मध्यरे आपणको हठात अर्थ लाभ होई पारे। एही समय आपणकर नूतन जानवाहन किनिबार जोग मध्य रहुछि। तो एही समय आपण कोनोसी नूतन भूमि जमी इत्यादि किणाकिणी करि पारंती, नूतन वाहन किनि पारंती किंबा नूतन गृह मध्य आपण निर्माण करि पारंती। मोटामोटी भाबरे देखिबाको गले शुक्र एवं बुधंकर बलवान स्थिति जोगु आपणकर भाग्य संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउछि। तो आपणकर जदि तुला राशि होई थाए तो आपण कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि कन्या राशि। कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई समय अत्यंत शुभ रहिबाकु जाउछि। आपणको कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर महासंयोग द्वारा जो राजयोग सृष्टि होइछि लक्ष्मी नारायण राजयोग, जहा द्वारा आपणकर भाग्य संपूर्ण भावरे बदलिबाकु जाउछि। एही भावटी आपणकर एकादश भाव अर्थात लाभ स्थान रे संयोग हेउछि, जहा फଳରେ आपण निजर कर्म पथरे अग्रगति करिवे। आपणको अनेक दिगरु शुभ फल प्राप्ति हेब। आपणको कोनोसी एक बड़ खुशी खबर मिली पारे, जहा फଳରେ आपण प्रफुल्लित रहिबे। पुराणा रोगरु आपण मुक्ति पाइबे। आपणकर परिवार मध्यरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। एही समय आपणकर आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार आसीब। आपणकर समस्त धन जनित समस्या मध्य दूर होइजिब। सेहीपरि व्यापार वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष मानक पई समय बहुत शुभ थिबारु आपण निजर व्यवसाय विस्तार करिबा सहित बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करिवे। जो माने पार्टनरशिप बिजनेस करूछंती सेमानंको पई समय बहुत शुभ रहुअछि। व्यवसाय रे आपण माने दुई गुणा लाभ पाइबे। एहा सहित आपण आपणकर बिजनेस रे बड़ डील मध्य फाइनल करि पारंती। व्यवसाय को नै आपण कोनोसी दूर यात्रा मध्य करि पारंती। आपणकर परिवार मध्य रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। जो माने संतान सुखर कामना करुथिले सेमानंको संतान सुख मध्य प्राप्ति हेब। आपणकर शुभ समय चलिथिबा कारणरू आपण निजर पैतृक संपत्ति लाभ पाइबा सहित पुराणा विनियोगरू मध्य आपण लाभ पाई पारंती। कला साहित्य एवं सांबादिकता सह जड़ित व्यक्ति विशेष माने अधिक सफलता हासिल करिवे। प्रेम जीवन रे मध्य आपणको सफलता प्राप्ति हेब। जदि आपणकर विवाह बयस होई जाइछि तो आपणको पई विवाह प्रस्ताव मान मध्य आसीबो एवं आपणकर विवाह मध्य स्थिर होई जिवो। चाकरी क्षेत्र रे उन्नति हेबा सहित जो माने बेरोजगार अछंती सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेबार जोग बनुछि। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपणको बहुत बड़ सफलता प्राप्ति हेबो। सबु दृष्टि रो देखिबाकू गले एही लक्ष्मी नारायण राजयोग फल रे आपणकर भाग्य संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउछि। तो आपणकर जदि कन्या राशि होइताय तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तृतीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई समय बहुत शुभमय रहिछि। आपणको कुंडली रे बुध एवं शुक्रंकर शुभ संयोग आपणकर तृतीय भावरे सृष्टि हेउछि, जहार प्रभाव आपणको पई अत्यंत शुभ होबाकू जाउछि। तो आपण निजर आर्थिक स्थिति रे सुधार देखिबाकू पाइबे। एहा व्यतीत आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे लागि रहिथिबा समस्या गुडिकर मध्य अंत हेब। विशेष करी व्यवसाय वाणिज्य करुथिबा व्यक्ति विशेष मानक पई समय अत्यंत शुभ रहिबो। व्यापार वाणिज्य रे अग्रगति करिबा सहित आपण बहुत भल अर्थ लाभ मध्य करि पारिबे। आपणकर समस्त आर्थिक संकट दूर होइजिबो। एहा सहित पैतृक संपत्ति आपण लाभवान हेबा सहित पुराणा विनियोगरू मध्य आपण लाभवान होई पारिबे। एही शुभ जोगर प्रभावरू जो व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षार अछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂଆ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ୟୁତି ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିବାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ମହାନ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା ହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ